ganahan na carry. Una is from assist to stand. Assist to stand sa gikan. Ato ang ipalikod, ato ang patient. Kailangan sa katong lagos carry. So, alit ang kilit. Sagbay. Ayun, ikot. Sir. Yeah, the other responder are sa pikas. Pikas ka mo, kilid. Suong, ngunit diri sa pikas area. Okay? Nya, mag-parallel among tiil duha sa likod. Mag-ana among tiil. Okay? The tallest responder's spot would always be at the back. Okay? And kalingkod ang patient. Dungan mo. 1, 2, 3. Ana. Okay? Para makalingkod yun si patient. Now, ang luyo nga kamot sa responders, magunit sa shoulder to shoulder sa co-responder. And then, ang pikas kamot, kani, is arita ilam sa knees. And then, mugunit ta wrist to wrist. Friendship lock. Wrist to Okay? wrist. Dili, kay mas slide. Dili lang Arita, yun. wrist to Okay? wrist. Insert. And then, mukuman ta, mutindog, 1, 2, 3, up. Okay. Then, ang paglakaw, ani is inner foot first. So, in, out, ang paglakaw. So, ready? 1, 2, 3. In, out, in, out, in, out. Stop. Then, balikuran balik. And, pahigaon na side. So, ingana ang pag-swing carry. Okay, gets sa ba ito ang swing carry? Swing carry. Swing.